Paano ka mag-video dito ka naman? Sino magbibideo natin? Ha? Shoot ka na, shoot. Del Rosario ngayon may hawak ng 3 bola. Naglalakad ngayon. Shoot niya yan, shoot yan. Isushoot niya yan. Oh, shoot mo. Yeah! Sakay. Oh, sige, shoot mo, dunk! 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 Del Rosario ngayon, nagdadunk. Dunk! Talon ka ah. Dunk! Dunk! Ay, sus! Oh, dunk! Dunk! Shoot mo yung dalawa! Dalawa! Ay, mauntog ka, untog. Hindi ka rod, huwag ka nang tatalon. Dunk ka na lang, dunk! Dunk! Oh, shoot! Oh, sige, mag-dunk ka, dunk. Oh. Israel ngayon, Del Rosario ngayon, may hawak ng bola. Ay, so sablay! Kinuha ang bola. Sino Israel? Video mo. Oh. Para lang sa'yo. Giling-giling mo. Para lang sa'yo. Igiling-giling mo. Para lang sa'yo. Igiling-giling mo. Para lang sa'yo. Yeah, sa'yo ka. Mapapaulala. 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 Para lang sa'yo. Igiling-giling mo. Para lang sa'yo. Ala. Para lang sa'yo. Igiling-giling. Aray ko. Oh, dunk, dunk. Use ko yung dunk. Oh, dunk, dunk. Bilis, dunk mo na. Dunk, dunk. Yeah! Point. Oh, kalkaga. Ulit, dunk. Yeah! Galing. Oh, shoot naman, shoot. Dunk. Yeah! Sira. Sira na. Sira na. Yeah. Galing ah. Oh, kahit walang talon na. Shoot. Hindi marunong mag-shoot. Bartek.